Welcome to Prudent Media News. The top stories this hour. Kalangut MLA Agnel Fernandes doesn't know the importance of National Day, claims Parrikar. Dargal farmers do not want development at cost of their agricultural property. Lakh of rupees getting rusted at government's backyard, who's bothered? And 6th All Goa bodybuilding competition at Bari. Now the news in detail. Kalangut MLA Agnel Fernandes has come under severe criticism for leading the silent morcha on 26 January. This time it is opposition leader Manohar Parrikar who has criticized Congress MLA as he had brought the morcha on the day of national importance. हांगा कोळगोडचो आमदार मोर्चा घेवन येता ताका खबर आसा तरी रिपब्लीक डे दिसाचो मोर्चा हाडिनात म्हणून कारण ताका राष्ट्र म्हणजे कितें तें खबर ना तो कोस्ट वता थंय चिंता कोस्टाची ना खरी म्हणजे ताजी चिंता जी आसा पळय ती चिंता ते जर तूं थंयचे सी बेड इरोड जायत जर तूं जाल्यार कानोळे लोक जे पळय ट्युरिस्ट येतात म्हणजे कानोळेचो डिमांड कमी जातलो आनी मागीर थंयच्यान इन्कम जो जाता तो कमी जातलो ही चिंता चड लक्षांत ताका चिंता ती रिवर प्रिन्सेसाची नाका म्हणजे उत्पन्न वाडलेलें जाल्यार तो आसुनी म्हणटलो पण रिपब्लीक डे दिसा मोर्चा कितें जाल्लें शंड लोकांचें सरकार असलें की ना अशें जाता आनी म्हणून आमकां केंद्राक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडपाचें आहा पयल्या खेपाक गोंयचें भविश्य केंद्रा बरोबर टायप करता. It may be recalled that on 26 January, Kalangut MLA had led a silent morcha to Panji. They were planning to demonstrate at the Kampal Parade ground for government's failure to remove River Princess. This sharp criticism was made by opposition leader Manohar Parrikar at a BJP meeting in Panji. But surprisingly, Parrikar spoke a different language on pub culture contrary to the views expressed by Karnataka Chief Minister Yadurappa. पब कल्चर कंट्रोल हो प्रत्येकान ठरोवपाचें म्हाका अशें दिसता की लिकर शूड नॉट बी सोल्ड आफ्टर सर्टन टायम ते रामसेनेन कितें केलें तें चुकीचें केलें वॉट हॅपन्ड इन बेंगलोर इज व्हेरी बॅड यू कांट ह्युमिलेट पीपल यू कॅनॉट अटॅक ह्युमन बींग हुएवर इट इज म्हणजे तांच्यांनी बायलां जाग्यार दादल्यांचेर अटॅक केल्लो सुद्दां जाल्यार इट वॉज रॉंग बिकॉज व्हायलन्स कॅनॉट बी एक्सेप्टेड बट मायंड यू दॅट डज नॉट मीन यू कॅन एक्सेप्ट लिकर कल्चर. लिकर इज नेवर अ गुड इन द सोसायटी जे गांधीच्या नांवान पळय काँग्रेस बोवाळ मारता पळय ते गांधीन लिकर बॅन करा आतां ते बॅन करणे शक्य ना कारण बॅन इज एक्स्ट्रीमेंट ही गजाल वेगळी त्या गांधीचेच शिकवण आहा की सोरो बरो न्हय. Now with both names of BJP candidates declared for Lok Sabha elections, BJP in Goa is all set to start the pre-election party activities. From 14 February, party plans to organize various events across the state to mobilize party volunteers to fight a decisive battle for both parliamentary seats. Our reporter in Panji, Rakesh Kandolkar. Dargal Gram Sabha was held on 1st February 2009 in order to decide on the upcoming sports city at Sukekuran in Dargal. It was collectively decided that the sports city would be allowed only if it did not harm the cultivation and agriculture in Dargal. A local resident expressed his views on development. माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांनी कधीतरी इथे येऊन अशा सभेत आमचे विचार नेमके म्हणून काय ते जाणून घ्यावे पहिला आणि त्यांना जर खरंच वाटतंय मतदारसंघाचा विकास करणार तर लोकांना बरोबर घेऊनच त्यांचा विकास करावा कारण आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो. We will not sell our land at any cost, declared one of the farmer present for the meeting. Later, the Sarpanch put the issue for voting when majority voted against the sports city. The steady process of the meeting gradually started converting into heated arguments when one of the landowner Ramesh Prabhudesai spoke in support of this project.
Sarpanch Pradeep Naik informed about the outcome of the meeting. सगळे लोक पब्लीक आहा ग्राउंड जावपाचो म्हणून कोणाचें ऑप्शन तशें ना काय ना पूण तेंची प्रॉपर्टी थोडी आहा न्हू शेताची एरिया ती सोडून वगळून ते कार स्पोर्ट्स स्टडी करात म्हणटात ते आमचें ऑब्जेक्शन ना खंयचे ग्राउंडाचें ऑब्जेक्शन ना कितें आनी कसले ग्राउंड मोठे ग्राउंड्साक गेले आमकां ऑब्जेक्शन काय ना पूण आमची प्रॉपर्टी थोडी शेताची एरिया सोडात आनी जाय ते करात म्हणटात सगळ्या शेतकऱ्यांक टेनंट वाडकार पंचायत मिनिस्टर आनी पंचायत बॉडी सगळे एखाद्या बसून हेचेर डिसिजन घेतले आमगे शक्यतो आमी तेची जागा वगळत तरी कशी शेताची एरिया ती वगळून आमी बाकीचे जागा एक्विजिशन करतात. Our reporter from Dhargal, Vinod Methar. Residents and farmers at Dhargal have opposed the proposed sports city in their area. The project will destroy the vast agricultural plantation and cultivators are not ready to part with their land at any cost. The farming community at Dhargal have raised their voice against the upcoming sports city project severely. Their plantations, especially the cashew and mango plantation, should not be affected, says the farmers. According to Durgadas Parab, his all efforts of 40 years will go in vain due to this sports city. फाटल्या 10-12 वर्सान हांवें आनी ताची आनी 200 झाडां लायल्या. टोटल 220 आंब्याचीच झाडां म्हजी आसात. काजू प्लांटेशन फाटल्या 2 वर्सान सुरू केलें. 500 झाडां ऑलरेडी कलमां लायलेले आहात. ते काजू प्लांटेशन दुसऱ्या प्लॉटान आहा दाखोवपाक मागीर दाखयता तुमकां. पण सद्या जे आमी उबे आहात ती हांगासर पयलीं जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं शेती करताले हांगासर. शेती परवडना जाली म्हणून म्हज्या बापायन पयलीं हांगासर सुरवात केली झाडां लावपाक आंब्याची झाडां आनी ही सगळीं कलमां ऑन एन एवरेज 5 ते 7 हजार प्रत्येक झाड उत्पन्न दिता वर्साक. Sports city promoters and supporters should study the matter properly, expressed Anil Parab. की आज तांकां उलोवपाक काय न्ही की ही हांगा स्पोर्ट्स सिटी जावपाची पण म्हाका रिक्वेस्ट तांकां करपाक जाय सरपंचाक आनी पंचांक की तांच्या गांवांत तांच्यांनी असो एक गरीब मनीस पळोवपाचो की जागा बाबा एक रावपाक घर ना किंवा ताका एक 100 स्क्वेअर मिटर जागो ना ताणें ह्या सरपंचान किंवा पंचान आपलो जागो दिवचो ताका आनी मागीर कशें फील जाता तें पळोवचें. सरपंच हांगा येवन गेल्यात पयलीं ना कोण सरपंच आयल्लो ना. फॉर एग्जांपल असापूर सरपंच तांणी स्टेटमेंट केलो की हांगासर सिटी जावची इब्राहिमपूर मागीर तुजे हरमल माजरे धारगळ केरी हे सरपंच म्हणटात की हांगासर स्पोर्ट्स सिटी जावची पण तांच्यांनी प्रत्यक्ष येवन हांगासर पळयल्लें ना. Government should not do injustice to us, appealed Chandrakant Naik. आमचे पोट ते आणि सरकार जर आमच्या पोटार पांय दवरता जाल्यार तो भयंकर अन्याय आसा आमचे गरिबांचेर अशें म्हाका दिसता. आतां आमच्या धारगळ मतदारसंघात लोकप्रतिनिधी आहा तो म्हणटा की आपूण गरिबांचें कल्याण करता जाल्यार हो अन्याय आसा. कल्याण करता जाल्यार तूं विचार करून कल्याण कर अशें पांय दवरून कल्याण करूं नाका. During a meeting held on Saturday, it was unanimously decided that Sports City would not be allowed at the cost of plantations. Our reporter from Dhargal, Vinod Methar. Let's take a short break. Stay tuned.